गणेश पूजा ती अंगूर सेव कदली केते प्रकार पेड़ा मने दस लड्डू भी देसन हाँ हाँ हेले गणेश पूजा ने तुलसी पत्र के गाजे नहीं लागे आरो क्या जे तुलसी आरो गणेश शंकर नहीं पटे से कथा पटे कहबो तुमको एते कथा किए सिकला गणेश अग्र पूज्य हेले गणेश हाँ हाँ गणेशंकर पूजा रे काहे हला जे सब फलमूल सब पत्र लागसी हेले तुलसी पत्र नहीं लागे सुन हे सुजान मन पुराण र कथा कर श्रवण हे जन हे पुराण अछि प्रमाण हे जन हे दिन करे जान ध्यान करुथिले से गजानन हे जन हे सुन पुराण अछि प्रमाण हे जन हे महादेवंकर मानस पुत्र होचन गणेशर गजानन हाँ हाँ तो गणेश मने चिंता कले बाल ब्रह्मचारी हेबी बोली करी हाँ गुटे अरण्य रे घोर तपस्या करुथुले गो तो सही समय रे काना हैला सही समय रे तुलसी देवी हाँ पति खोजबा पाई से माने अरण्य रे मध्य बोली करी गाँ गाँ मध्य से माने बोलु हाँ तो गणेश को जेते बेले देखी दे हाँ गणेशंकर रूप यौवन को देखी करी तुलसी देवी मध्य सही नहीं पारले गो आउ तुलसी देवी गणेश को प्रीतिदान मागी थी हाँ हाँ आगो सही समय रे जान गणेश को प्रीति मागिले कोण हे जन हे सुन पुराण अछि प्रमाण हे जन हे रूप यौवन को देखिक तुलसी देवी सही ने पाइले हाँ गणेश तपस्या कला समय पीरती दान मागे तो गणेशंकर जिते बेले तपस्या भंग हो गला क्रोध रे जर जर हो गले गणेशर गजानन आ तुलसी देवी को अभिशाप देले गो हैं काय बोली देले जेहेतु मुई गुटे तमर छुआ संगे समान हाँ हाँ आ तुमे मोर मां संगे समान हाँ आज आसिकर मुई बाल ब्रह्मचारी हे बोली कर घोर तपस्या करुथिली मोर तपस्या को भंग करी कर तुमे मते पीरती दान मागे हाँ हाँ तो जेते बेले तांकर पीरती को अस्वीकार करे सर्वप्रथम तुलसी देवी गणेश को अभिशाप देले काय बोली जेंता मोर पीरती की तुमे अस्वीकार कलो हाँ हाँ मु तुमको अभिशाप देउछे तुमे दुई पत्नी रो स्वामी हेबो हाँ हाँ ए गणेश भगवान तुमके कहनी जे ने बोलो जे तुमे दुई दुईटा कोनी आनबो जो तुलसींकर अभिशाप्य कारणरू गणेशंकर गजाननंकर दुईटा पत्नी हे गले थिले गो के थिले रिद्धि एवं सिद्धि रिद्धि एवं सिद्धि तो गणेशर तो बाल ब्रह्मचारी हेबे बोली तपस्या करथिले हाँ हाँ तुलसींकर अभिशाप्य कारणरू तांकर दुईटा पत्नी हेले रिद्धि है है ननील हाँ ई शाप्य पाइला परे अच्छा तुलसी गणेश मध्य तुलसी को अभिशाप काय बोली अभिशाप देले को मते जेंता दुई पत्नी रो अभिशाप देल हाँ हाँ तमे देवी कुल रे जन्म हे करी मध्य तमे राक्षस कुल रो पुआ को विवाह कर है राक्षस प्रकृति लोग बियाह बजो हाँ तेणु करी करे सेई तुलसी जलंधर असुर को विवाह करे करथिले गो
ନନୀଳ ଓ ଆଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜଳନ୍ଧର କଳା ଦେଖ କେତେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ସୁଜନେ হে ଶୁଣ ଦୀନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ସୁଜନେ হে ଗଣେଶଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କର ବେଶୀ ଗୋଲମାଲ ଗୋ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ହଁ ଗଣେଶ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବେ ନେଲା ନେଇ ଲାଗି ଗୋ ନନୀଳ ଓ ତ ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଅସୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ସତୀପଣ ପାଇକରି ହତ୍ୟା ଅନ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଜଳନ୍ଧର ବେଶ ଧାରଣ କରି ହଇ ଗୋ ଜଳନ୍ଧର ସଙ୍ଗେ ତୁଳସୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ତୁଳସୀଙ୍କର ସତୀପଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ହଇ। ଆଉ ଜଳନ୍ଧରକେ ପ୍ରଭୁ ବଧ କଲେ ହଁ ହଁ ତ ବଧ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବୋଲିକରି ତୁଳସୀ ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ ବୋଲିକରି ଭାବୁଥିଲେ ହଇ ଗୋ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ହଁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ହଇ ତାକୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୋଲିକରି କହସନ୍ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ ଆରୁ ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ତମକୁ ପୂଜା করবে ସମସ୍ତେ ତମକୁ ପୂଜା କରିବେ ହଁ ହଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ସଙ୍ଗତରେ ମୁଇଁ ରହିବି ହଇ ଗୋ ଡାଳେ ତୋର ଗଙ୍ଗା ମୂଳେ ମୂଳେ ତୋର ଗଙ୍ଗା ହଁ ଡାଳେ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ। ପତ୍ରେ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ବାସ ମାଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ ହଁ। ଅଟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ହଁ ତୁମେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଯେ ନେଇ ଲାଗିଲେ କାଣା ହେଲା ହଁ ନୀଲାନ୍ଦ୍ରି ଧାମରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ ଧାରଣ କରିବି ହଁ ହଁ ଯଦି ତୁଳସୀ ମାଳା ନେଇ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପୂଜା କେବେ ବି নেই ସଫଳ ନେଇ ହୁଏ ନେଇ ହୁଏ ତ ଗୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ ତୁଳସୀ ହଁ, ତେଣୁ ହଁ। କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମେ ଯାହା ଦିଅ କି ନି ଦିଅ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ତମ ଡାକି ଶୁଣିପାରେ ହଁ ହଁ ନନିଲା ୱାଓ। ଚାଲ ଇହାଦେ ଘରକେ ଯିମା ଚାଲ ଗୋ ଘରକେ ଯିବାର ସମୟ ବି ହେଲାନ ହଁ ହଁ ଏ ବନି ୱାଓ। କେନ୍ତା କର୍ମା ঘর কে জিমা এমা করন জপ তর কলা গাড় সারপু আগ করন জপ তর কলা এ করন জপ তর কলা রাধা কৃষ্ণ নীলারম্ভ হেলা রাধা কৃষ্ণ নীলারম্ভ হেলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা গো মাউসী এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা গো মাউসী চইতে ফুটিলা মলি চইতে ফুটিলা মলি রাধা বাইরি আমি যাউছ চলে রাধা বাইরি আমি যাউছ চলে মাগো বারে দিও হুলা হুলি গো মামা মাগো বারে দিও হুলা হুলি গো মামা
কৃষ্ণ বলন্তি শুণ সয়নি ঘুষরি টিকাব হইব কাহি আগ কাউ কি কইলি হব ই মঙ্গল গলারে গসুনা হার দেলে সে কাহু সব পাইব দুতিকা গো ঘোড়া কি সিংহ পা মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ রাত্র থায় কাক স্নান করই আগই রাত থায় কাক গো স্নান করই আর করই বিষ্টা ভজন গো মোহন করই বিষ্টা ভজন এবে ভীম ভয়ঙ্কর লেখা টিকে যাও সখা क्या बोलेंगे ইডুয়া কি জানিব তুনার সুয়াদ চটু বাড়ু অছি ভাত খপর ঘরে বিলেই যাউছে মুসা মারু অছে লাত আহা মুসা মারু অছে লাত আহা হে সন্থজন এহা হে বতি কেভে প্রমাণ আহা হে বতি কেবে প্রমাণ শুণ হে সন্থজন तुमको जाना पचरे से सेटा कह ই কথা কহিলে যে আগই দুতিকা বইলে আয় মোহন কহু অছি মোর আদ্য জনম আগই স্বর্ণ সীতা অট্টে মোহর নাম গস্য যজ্ঞরু জনম আচ্ছা। আগ হে দশরথ সুত অট্টে মোর গিরস্ত ডিরেক্ট ওই গো দশরথ সুত অটে মো গৃহস্থ বলছো যে দশরথ রাজাঙ্কর 4 গোটি পুত্র ଥିଲେ হ্যাঁ রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সে ভিতর তাকর না কে কে তাকর না কানা রামচন্দ্র রামচন্দ্র না ধরলে বলা ও এথি লাগি পচালু কে আচ্ছা দশরথ দশরথ সুত অট্টে মোর গিরস্ত আরে মোর আদ্য জনম কলা কানু এ মোর আদ্য জনম বইলে হেরঙ্গাধর ব্রজপুর অট্টে মোহর ঘর আগ হে সুরেশন পিতা গো গন্ধর্বী মো মাতা এই তোর মা গন্ধরিটা সুরেশন পিতার গন্ধর্বী মোর মাতা আরে মো নাম অটে দুতিকা চিরিপতি নিরতে নম রহপতি দক্ষিণ মরিতি করিছিল প্রীতি একাছে বৃন্দাবনরে বৃন্দাবনরে আগই দুইটি সন্তান মোর হইছি জনম হ্যাঁ হ্যাঁ ইমাই দুইটি সন্তান মোর হইছি জনম হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর উদ্ধব যে কল্যে কারণ দরবলা উদ্ধব যে কল্য কারণ হ্যাঁ হ্যাঁ আগই যদি তোমার মন পরতে নাহি গো গুপ্ত ভাগবত দেখিব যাই গুপ্ত ভাগবত দেখিব যাই আগ 11 অধিয়া 72 পৃষ্ঠা ইমাই পদ খুঁজিলে পাইব সেঠারে ই দইতারি হেলে জয় দেব কহতিয়ারি দইতারি ই হেলে জয় দেব
ତିଆରି ରହିତାରି इरा जन्म कर्म है तमें जहाँ कहल मुई कहली मुई जहाँ कहली तमें कहल धन एबे मोर माई के आन देव जो केंता करमा गो से ती मारी बसला जे ए माँ गोटे कथा हेसी पुता जेन मंदिर जेन मिस्त्री ने बने थीसी कि जेन घर घर के जेन मिस्त्री ने बने होय गो तार जनता नानी रहसी पुता एंता तमर फेर नाते रहबा जेन मिस्त्री बने ओ भल डिजाइन गोटे ने बनो छे ने बोलसन के एंता पिलर काम करवाले तमर फेर नाते रहबा एले गोले मोड़ फुटे कपड़ा हाथे के नारे नहीं छाने अरे मोड़ फुटे दबा किछि कथा नहीं से कपड़ा हाथे न रे दुती गो आग दुती हां दुती गो ओमा झूला नहीं करनो मते मारे झोले देमी का दुती गो ओमा झूला नहीं करनो मते भले झूले दिखे नहीं खेले होला मुई झुलासी आगो कहे बुझा चंदर मुही चाट चौपट आगो अन बुझा मोर सुन मोरा गम के किया फूल के जाऊं बोन तारा पुनी जान बागी चेहरा फिर दबी बागी चेहरा थोड़ी छे मोनू नहीं हुए पसरा आगो किया फूल के जाऊं बोन तारा पुनी जान बागी चेहरा फिर दबी बागी चेहरा थोड़ी छे मोनू नहीं हुए पसरा काली देखितले जमुना रखुले काली देखितले जमुना रखुले आखी मारी देला मते 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 दुती गो ओमा झूला नहीं करनो मते कहे बुझा चंदर मुही मोरा घमाई के श्री कृष्णंकर अष्टपाट बंशी एते राणी थाई कि ए कलिजुग रे काहीकि राधा नाम कृष्ण नाम नेले अलगा राणींकर काहीकि कहिले नाही आमर साधु संत विश्वम्बर भुए बोले कृष्ण भगवान को अष्ट पाटवंशी थे 8टा प्रिय राणी थी से 8टा राणी को छाणी करी राधांकर एवं कृष्णंकर कहीं नाम होता भगवान श्रीकृष्ण तो सर्व विवाह करते रुक्मणी को जाम्बवंती को सत्यभामा को किंतु तांकर नाम तो केवे कृष्ण संगे नहीं पड़ला हेले राधांकर नाम कहीं राधा कृष्ण बोलिक आगटा पड़ला से कथा बुझे कर कह नहीं वो जे कथा कहले घर के नेबो तबे कह तो सते गो आगो सुण सुण राधा माई हार उतर सभा मध्य कही देवी सुण एथर राधा उ
কৃষ্ণ দুহে জীব যে পরম জন্মে জন্মান্তর মাই রহিছি আগন রাধে একদিন শ্রীকৃষ্ণ যে পরীক্ষা করিলে 16 শস্ত্র গোপী মধ্যে কিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে কৃষ্ণଙ୍କୁ যে নবজর ହେଇଥିଲା জাণ ଯିଏ ଧୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ପୋଡ଼ି ଦେବ ପୁଣ দ্বাপর যুগর কথা দ্বাপর যুগর কথা কৃষ্ণ নিজে দিনে বিচার কলে 16 সহস্র গোপ নারী মধ্যরে অষ্টপাট বংশী মধ্যরে কিଏ মতে ଅଧିକା ପ୍ରେମ করছ আচ্ছা ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା করছে ମୁଇ ବୋଇଲେ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ହଁ ତ ସେତି ଗୁଟେ ଖାଲି ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ବାର ଉପାୟ ଥିଲା ସକା ସେ ଉପାୟଟା କାଣା ସେ ଧୁଇଲଟା ଯଦି ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବା দেবা কৃষ্ণଙ୍କର জ্বরটা ছাড়বা কৃষ্ণଙ୍କର জ্বরটা ছাড়ি ଯିବା ବୋଇଲେ তো কিଏ ଦେଇଥିଲେ তো পরম ব্রহ্ম হেলে কৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রকে যদি পাদর ধুইল দেবে বলে পাপ লাগবা নরক কুণ্ডরে পড়বে নরককুণ্ডকে ভোগ କରିବେ হেলে ସମସ୍ତେ জানি ভোগি করে কিଏ ଦେଇଥିଲେ জানিছ କିଏ ଦେଇଥିଲେ আহা রাধা স্বয়ং আসি শুণ সন্থ জন কৃষ্ণଙ୍କ মথারে ধুলি দেলে পুণ কৃষ্ণଙ୍କର নবজর তহি ছাড়ি গলা হরি বংশে রহি অছি দেখিবটি ভালা তো নিজে রাধা জানি পাইলি যে মুই মোর পাদর ধুইল যদি নেই করি যদি কৃষ্ণঙ্কর কপালে যদি লেপন করে দেমি মুই তো নরক কুণ্ড পড়লে পড়ু হেলে মোর প্রভুঙ্কর জ্বর ছাড়ি যাও বইলি বইলে ভীম ভই গোটে কথা কহিଥିଲି হ হ মো জীবন জীবন পଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନବଜର ହେଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରୁକ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ରୁକ୍ମଣୀ ଡରିଗଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ପାଦର ଧୂଳି ଯଦି ତାଙ୍କର ମଥାରେ ଦେବି ମୋତେ ନରକକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡବା ରୁକ୍ମଣୀ ବି ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଧା ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନେଇ କରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଧୂଳିକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳିକି ନେଲି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଲେପନ କରି ଦେଇଥିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେହି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣି ପାରିଲି ରାଧା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଧା ଏକା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଥିଲାଗି ରାଧେ ପହଲା ରହିଲି আর কৃষ্ণ পচার রহেলা সখা ବୋଲେ ରାଧାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ଆଗ হেলা কৃষ্ণ নাম পছরে যে তই লাগিথিলা তো মাইগ ଏହିପରି ରାଧା କିଛି ବିଚାର ନେଇ କରି ତାଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଧନ ଆଉ ସେହି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା জীব পরম হয়েছিলে